Brona pave kwenye huko, jikaze sana. Ukuwe mtu kuelewa hivi vitu. Hivi vitu mimi nataka kuambia tu hivi vitu viwili. Na ukivielewa bro, na maisha yako kila siku itakuwa iko na avance na utaona changement. Kwa kitu ya kwanza bro, ni kuwa mtu wa gratitude. Hii kuwa mtu wa shukurani kwa kila kitu yote watu kwa kufanyizia. Hii inatenda vitu vikubwa sana. Hii mimi nakwambia ni reele, nitabakia kuwa kweli. Nasikia kuwa mtu wa shukurani kumema na makuu yenye Mungu anakufanyizia, yenye vitu ya watu wanakusaidia, watu wanakufanyizia bro. Utakuwa mtu wa gratitude, utakuwa mtu wa shukurani sana na utaona kisi maisha kutaendelea kwa avance. Nyingine kitu, kuwa mtu wa kuomba sana. Nasikia surtout sasa kama uko mwanaume bro, jikazo kuwa naomba sana. Mwenzangu kijana, omba sana. Utokapo, uendapo, urudie. Na ndio ndio nasema juu ya yote, tia Mungu mbele. Kwa sababu maisha tunaishi, ile nani alikuwa anasema alikuwa asema hivi ashaka kufa ni musicien wa Congo. Alikuwa asema hivi, le monde c'est une piège. Hawezi jua vitu vitakukamata. Dunia iko piège. Unasikia ale moloto ndio wanasemaka vile. Dunia iko piège. Le monde c'est une piège. Dunia ni mtego. Hautajua vitu vitaweza kufikia mwa hii dunia. Ndio kwa maana kisu kwa pavetilia Mungu sekuru. Ambia Mungu akutangulie kwa kila kitu tu kunafanya na kila kitu yote uko apende kuu. Unasikia? Na ukuwe kuwa mtu wa gratitude kushukuru. Na ingine kitu, usikue na sirika kama watu banakubariki. Unasikia mtu anakupatia ama akupatii, wewe furahi. Kama mwenzako anabarikiwa, wewe yabarikiwa. Furahia vile mwenzako alipata. Jujue ukianza furahia vya mwingine, ujue na wewe kesho na wewe wengine watakufurahia vyako. Ukianza chukia vya mwingine, na wewe ujue kesho na wewe watachukia vyako. Njoo maisha iko pale vile. Umekuwa mtu wa kucelebrate vitu vya watu wengine wanafanya, na watu wengine bata celebrate kwa vile vitu viko wafanya. Nasikia ndio maana gisu uko pale vile. Usikuwa kuwa mtu wa gratitude, utaona changement kisitakuwa. Ndio kuwa mtu wa kuomba sana. Mwa hii maisha bro, utaona changement na utasema kweli Mungu iko. Unasikia? Mingine kitu bro, usikuwa kuwa ambo na kila mtu. Ambo kwa kuwa mtu mwenye uko mpole, mtu wa kunyenyekea. Kwa mtu mkubwa na kwa mtu mdogo, juu kisi utaishi na kila mtu. Ningine kitu juu, sikuwa naweka watu moroho. Tosha kuweka watu moroho. Ile kuweka watu moroho inakuwa na kuharibishia reputation fasi yote kuko naenda. Unasikia? We ndio utasema akubasha kuko mwananiona, hakuna mwananiona. Unasikia? Basi unasema hakuna mwananiona, basi hakuna shida itakuwa. Me ujue pale kwenye huko shida itakuwa kwako. Juu sio unakuwa weka watu moroho, mtu alikufanyia mubaya, mtu akufanyia vitu ya ava corona tuseme 2020 au 2021 kabisa, vile vitakuwa vinga tena mafa. Shi watu wetu ku 2026 tuko tunawaza kisikizo tengea 2027 huko kungali nawaza vile vitu bro. Utapenda mwa ku avance. Unasikia? Kama unapenda avance, anza pratiquer action ku vitu vya sai. Mtu akufanyia mubaya ile anakuonesha hakuna uaminifu kwake. Maana anakuonesha ya gisi yeye iko. Unasikia? Kwa anaanza kuwa mtu wa kuelewa watu, mtu wa kuonesha kiburi, anakuonesha kama yeye vyote vitaweza muonesha vikwe vizuri vibaya, akujua bisameni. Ukiona mtu unamfanyia ka mema mara 10, ukimkosea tu kidogo, ukimkosea tu limoya, na anasahabu ile mema kenda yote, mema 10 yote ulimfanyiziaka. Juu ile mtu hakuna siku alijua ka appreciate vile vitu ulimfanyiziaka. Na njoo ukiona tu vile weji separation tu njoo ya maana tu mwa maisha. Juu kama unapenda uishi na amani na furaha, jisepare na mtu. Na ingine kitu nitafuta kuambia, kwa jikaza kwa mtu wa kupitisha muda uko alone, uko mtu mwenye uko isole, uko mtu mwenye uko wewe peke. Ile muda unafanya meditation, unajifunza, unaenda kuendelea kujifanya uwe meilleure version de toi-même. Juu ile bangle wanasemaka mbona sema tu msema hivi, gisi
unaona sa batu wanakushangiliaka mu public ile yote ni resultat ya bitu bilikuwa wafanya mu private bile bitu bilikuwa wafanya kwa batu abakuone, kwa batu abaone, kwa batu abiko bile bitu binakuwa fanya kwa batu abiko juu binakionekana mu public. Nasikia juu public ikianza kucelebrate kwa vyote biko nafanya maki ni resultat ulikuwa wafanya kwenye hakuna mtu anakuona, babako wakuone, dadako kuona, kwa kaka kwa kuone pale ndio kisi vile vitu vinakuwaka. Na kwenye uko na juu hivi kuna mtu mko na fiziki ya mzuri, mtu iko pomba sana au kwake siku afanya ma exercice mjimu ama iko siku na fanya kila siku exercice, kila siku atolele machuma jua kwenda mwili ya kukaza. Musique unasikia melodie, la musique de la bonne mélodie chambula ba français good song unasikia R&B unasikia napiga mulisikio mzuri bro, au kwa saa alikuwa mu repetition ile muziki juu itoke, unasikia ndio ni celebrate ndio kisi na wewe maisha yako unapasha kuwa naishi vile, kwa jipatie ile muda kidogo, yuko pembeni uko na resource wewe na Mungu wako, unasikia wewe peke yako na Mungu wako, jeshi la mtu mmoja busho na kingia mu public ndio zile action sasa zinazoonekana unasikia ndio maisha iko pale. Mejua kuwa mtu wa gratitude, kuwa mtu wa kuomba Mungu, unasikia, na kuwa mtu wakitakia watu wengine mema pale vyo kwenye huko, unasikia, kuwa mtu wa kutakia watu wengine mema, na hili itakuwa inasaidia. Na tena kuwa mtu mtakuwa napisha muda uko alone, hili itakuwa inakusaidia na utaishi free, na kuwa mtu tena mko ambo, ishi na kila mtu mzuri, kisa nataka kuishi mzuri na kuwa mtu mwenye mtu anakukosea bwana, akipoteza confiance yako kwa mara kwanza, kwa mara pili nguvu kuirudisha, basi ni hapana kuweka watu mroho, ile iko bien tosha. Anajitosha yeye peke, unajua huyu peke anajitosha espace, kwa sababu kwa watu yuko pale vile juu ni juu kusafishia njia uchomoke uendelee, ndio si maisha iko vile juu. Kama watu wa kusafishia njia uchomoke uendelee, hakuna changement kwa pale vile maisha yako, unasikia. Juu ile Mungu ndio anakuonesha kama moyo ya watu kupitia action za mtu, atakuonesha kupitia bibi mtu atakuonesha, na ndio taiwa maisha inanionyesha kama ni kuaminia kila kitu teke kinatoka na kusonga mbele. Ni acha kuweka vitu vishakapita, basi utajiletea matension, unasikia, utajiletea wepe kuma, utajiletea magonjwa kichwa itakuzunguruka, jua kwanza vitu vishakapita. Mitazisi wenza kuwa unawaza kisi watatengeneza witi merveille, wenza kuwa unawaza kisi watainvestire mu trading, mu stock market, kisi wenza kuwa waza kisi watainvestire huko unawaza vitu tena vina maana, yule mtu na huko naweka mroho. Mwanamke alikukatala na wake na mchukia siku zote, mtu alikukula tu deni unabaki unamchukia siku zote, mtu alikutobola pesa unabaki unamchukia siku zote, abile vya kuacha unakuwa presa. Mtu alikusema mbaya unabaki unamchukia siku zote, hapana, bila unavitosha unamvuta kwanza mwakili yako, unaanza angalia hapa kweniko, acha niinvestire mu AI, niinvestire mu stock market, mu books, jua kujifunza ni ile meilleure version de moi-même kile itoa leo, ni mtu bora juu yangu. Juu ile Jim Rohn alisemaka if your work can make a living but self-education can make you a fortune. Unasikia, kazi yako itaweza kupatia maisha, unaishi mzuri, kujifunza we mwenyewe, information uko nayo itakupatia fortune. Kwa maana hii information uko nachukua hapa i apply na tuna changement itakuwa maisha yako for good. Narudilia, changement itakuwa maisha yako for good kama we apply. Bwana, mimi ni Musa Kilimari Gregoire, chikazo like, comment na ushare kusudi usipate ingine videos kwa size. Bwana, chikazo subscribe pale, kwa sababu kwa nionyesha watu wa mingi kuangalia ma video, subscribe na wa like na comment bro. Acha vile, ila iko tabia mzuri, saidia hii na hii channel na share tupande kusudi tuzi kuleta vitu vya mzuri vitakusaidia kubadilisha maisha yako. Sadipa na wewe ukitaka utafanya unajisikia, na ukitaka utafanya bila kujisikia, ile ni show yako. Mimi nishasema tu ilikuwa yangu, na Mungu atubariki. Tukutane tena mwingine video. Peace. Chikaze uklike kale ka notification pale. Peace.